Ayan, mga katiwala, minabalik po kita digdi sa tuyang programa na perspektibo. So, i-consider niya ito ngunyan kung paano ining sa tuyang selebrasyon kang Pentecostes. As in man, ining sa tuyang pinagtatapik na ikatulong persona kan Santisima Trinidad ang Espiritu Santo, makatabang sa tuya sa pag-interpret. As in man na pagkakaiguanin sense, to make sense kaining Catholic social teachings. Sarong grupo, ining Together for the Common Good, sarong UK charity na dedicated sa civic and spiritual renewal. Nag-publish sinda back in 2023 kaining sarong article, no? May titulo na A Civilization of Love. And pinagtukar ninda kung papaano mananggad na i-interpret ang sa tuyang current situation, no, sa konteksto kay ining Pentecost, sa konteksto kan balaw kan Espiritu Santo. No. Sabi sa article, sa essay na ini, ang Catholic social tradition is sometimes said to be the theology of the Holy Spirit in practice. Pero maski nangani ngaya na hararom na ang pagurup-hurup, hararom na ang pagatid-atid sa bagay na ini, more often it is perceived in limited terms, nare-reduce sa inaapod na social action. Pwedeng campaigning sana or charitable giving. Dikit kaya ang nakakasabot kan potential ka ini. And even fewer consider how it relates to the Holy Spirit. Pero ang CST or Catholic Social Teaching, pag sinabing Catholic Social Teaching, ang purpose kaiyan is to build a civilization of love and intended for all people of goodwill and emphatically not theocratic. Its gift is a gospel-rooted, coherent Christian worldview centered on the human person. As in, kung hilingon man ngayon niya to sa sosyedad, makatabang na maka-expose kay mga structures of sin. As in, makapag-isip kan structures of grace. Ang Catholic social teachings, mga katiwala, sarong tradisyon kan sa tuyang simbahan na kaitupa consistently, no, minadescribe sa sarong tao a human being as having a transcendent nature, made in the image of God. Sabi nga ni sa Caritas in Veritate, it is in our nature to be constituted not only by matter, but also by spirit, and as such, endowed with transcendent meaning and aspirations. Sabi man, duman sa love and responsibility, that spirit calls us to love. A person is an entity of a sort to which the only proper and adequate way to relate is love. As in man sa Caritas in Veritate, to see the human person as a spiritual being defined through interpersonal relations. Sa giraray pinapahiling sa tuya ang primacy, kan sa tuyang dignidad bilang mga tao. Na ang pinaka-tama na pag-relate sa tuyang kapwa-tao, iyon sa paagi nin pagkamuot. Ninhuli ta, we transcend. Anong but sabihon kayan? Ang sa tuyang aspirations, no, mas pa sa kinaba na ini. Sa girares, paborito ta po baga na pinagkukwa kay San Agustin. Ano po? Our heart is restless until it rests or they rest in God. Kan enot na Pentecostes mga katiwala, so mga apostoles,
No? They were overcome by the wind of the Spirit. Kan ang mahal na Diyos nag-erok duman sa komunidad na ito. So enot na Kristiyanong komunidad, they were inspired to develop a simple economy of communion. Ano yung pinagsasabi niya ito mga katiwala? They became a community who had all things in common. No? Makukuha po niya ito ining halimbawa na ini sa Acts of the Apostles. No? Sabi duman, no? Sinurat ni San Lucas na warang nangangaipos sa komunidad. Ninhulit na sukukuan kung si Sayan Nigwa, no? Pinagtataon niya. Tanganing gamiton kan mas nangangaipo. An sa tuyang ekonomiya daa, if we are too oriented to profit and too little to the common good, promotes intensified consumerism and low wages. The economic pressure generates social pathologies and spiritual malaise, which in turn lead to more welfare expenditure, which brings even more consumerism. Habang ayan na ining cycle na ini nagdideepen, we see a dehumanizing collusion between the financial system and the technocratic state. No, nagtaudig din ni na example digdi sa article na ini. The vast commercial interest of the big pharma, enabled by governments to exploit human weaknesses and fears, is just one example. Digdi da sa malain na symbiosis na ini, ang kapangyarihan becomes too concentrated. So kapangyarihan duman sa nagkakapirang mga tao. The commodifying, marketizing, and managerializing practices of these principalities and powers play out as an assault on relationship, atomizing and dividing us, undermining our common life. Sabi nga ni kay tubaga ni Pope Benedict XVI, the economic sphere is part and parcel of human activity, and precisely because it is human, it must be structured and governed in an ethical manner. Thus, every economic decision has a moral consequence. No? Bako inihiwalay mang katiwala, ano po? Taminsan, mananggad, no? So sa tuyang mga policy makers, so mga yaon sa poder, nalilimitahan na lang sa ekonomiya. Di na nahihiling kung ano ang moral consequences kan mga decisions. Bago mang katiwala sa Industrial Revolution, ang mga ekonomiya, they were largely shaped by the relational and by the imagination of God. But our current financial system is shaped by a world that denies God and relies on a false anthropology. Two reasons for its inherent instability and its tendency to accelerate the degradation of the human person. Kaya magayon na haputon, no? To ask why the economy seems to be unquestionable. Magayon na pagpabalik ini mang katiwala na sa gabos na uron kay ini kang ekonomiya, no? Kang politika, no? Kang paggobyerno, perming dapat nasa tahaw ining thought na ini. Nakitang mga tao igwang dignidad. As in, ang
solemnidad kang Pentecostes, minabalik sa tuya kaini. Na ang tao, iyo ang instrumento, iyo ang vessels of grace, kan Espiritu Santo. Sa paagi nin tao, pinagtatao kang Espiritu kang mahal na Diyos an sa iyang mga regalo. Tanganing gamiton kan mga tao sa pagpatalubo kan sarong komunidad na panuman kang Espiritu. Sa tuyang pagpreparar mang katiwala kining solemnidad kang Pentecostes, pangajiun nyato itong siguro familiar naman sa tuya na pamibion, ining kamo Holy Spirit. Kung saan man kamo, sabayan po ako nindo. Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. Sa kabus po na nakaibanan niya itong unya na hapon sa programang Perspektibo, salamatunon po sa pagdangog asin paghiling nindo. Sa lado technical kay Mike Cresco, salamatunon man. Ini po si Father Kevin Funashare, ang sa idong katiwala sa katotoohan. Bendisyonan ka mukhang mahal na Diyos. Maray na hapon. Perspektibo, perspektibo, perspektibo. Napasaindo ang perspektibo sa agaliwat sa parehas na